God, salamat kayo sa pagkakataon yung gihatag ka namo Ginoo nga naaniya kami karon dinhi nga nagkatapok another opportunity na pud ni Lord nga makakaton kami sa imo ang mga pulong. Ginoo, salamat kaayo sa tanan nga imong gihatag ka namo walay pulting pasalamat kanimo Ginoo kay mo man ang man amo ang goal aning kalibutan nga magpasalamat pirmi kanimo kay ikaw ang dapat angay o angay gid ka na pasalamatan pirmi kanunay man sa tibok adlaw sa oras-oras nga amo ang pagkinabuhi sa amo ang kinabuhi pa lang sa hangin nga amo ang gi-take karon Ginoo. Salamat na jud kaayo sa mga tanan. Salamat sa mga grasya sa talentong imong gihatag kanamo labi na sa talento sa pagkanta Ginoo. Salamat kaayo dako kay nigtabang sa imo ang ministry o God amo ning palambuon pa Ginoo para kanimo Ginoo sa tanan. Ginoo, ayo lang tayo pasagdi kay kami dili mapugan namo Ginoo nga uyang lang pud mi, tao lang pud mi Ginoo. Wala imi mahimo nga wala ikaw. So kinahanglan Ginoo, ayaw mi pasagdi og hinaot nga aga ka kami sa imo ang mangkiliran pag nasa sugama kami sa kadautan Ginoo. Ginoo, ikaw na bahala namo og sa ako apang giingon Ginoo nga i-guide mo kami sa tanang adlaw sa mga kinabuhi. Yes, Lord. O For this, Lord, we praise. praise you. And Lord, we praise and thank you for everything that you have done for us. We praise and thank you for the gift of life as ako ang gibalik-balik Ginoo kay angay man gyud nga balik-balikon san pagkadaadlaw Ginoo. We praise and thank you for all, especially sa amo ang pamilya nga naghatag namo kusog sa among mga brothers, among mga titos and titas, kuya and ate nga nagiya kanamo diri sa SFC. Ug daho kay kong pasalamat nga naa ako karon diri sa ministry kay grabe kayo ang paggiya sa ila sa kuha ug grabe kayo ang pagbag-o sa akong kinabuhi tungod ani nga ministry. Lord, thank you kayo Lord sa ani mong gihatag na akong opportunity. Ako lang na siyang gipangita pero karon imo nang gihatag nako ug daghan kayong salamat. We praise and thank you for all the good health nga imong gihatag namo nga bisan pa nagkasakit mi pero nawala na Ginoo pinagi sa imong grasya. We praise and thank you for everything sa mo ang trabaho nga nakasuporta namo sa matag adlaw Ginoo. We praise and thank you Lord for everything that you have done for us. Yes, Lord. And for this Lord we praise and thank you Lord. We praise and thank you, Lord. For this, Lord, we praise and thank you, Lord. We praise and thank you Lord. And for this, Lord God, we praise and thank you, Lord. We praise and thank you Lord. Please, Lord God, we'd like to praise and thank you, Lord. We praise and thank you Lord. Lord, we lift up to you sa amo ang tagsa-tagsa ka mga panginahanglan Ginoo sa amo ang mga thoughts nga wala namo na hatag sa imo Ginoo. We lift up to you for our concerns, especially sa amo ang tagsa-tagsa ka pamilya. Sa ako Lord, akong i-lift up sa imo sa akong mga manghod nga nalagyo kaayo sa amo ang lagyo kayo sa amo ang probinsya. Ang uban na sa Laguna, uban na sa Cebu, uban na sa probinsya sa mama watak-watak mi karon Lord, pero at least nagyapon ang brotherhood Ginoo. Ginoo nga patuloy lang gyapon mi communication kung namin mga problema. Ako lang i-lift up sa imo Ginoo nga masolusyonan lang gyud, find solution lang gyud Lord. Dili lang mo give up kay ang tanan mga problema lumalabay lang na solution ang tanan Ginoo. So Ginoo, I lift up to you sa mga problema nga mo ang gipamati karon, nga mo ang gisagubang karon Ginoo, sa mga challenges karon nga bugat man o sayon man o bugat, inaot nga makaya namo sa ako pang giingon Ginoo, sa akong gibalik-balik ingon nga walay mga challenges nga gihatag mo sa amo nga dili namo kaya. Makaya ra gyud namo Lord basta amo lang magsalig mi sa imo nga kaya namo ko. Positive mi sa mong kagalingon nga kaya gyud namo Lord. So Yes, Lord. sa imong panabang Ginoo makaya masolusyonan ug mahanaw ra gyud ang tanan mga problema Lord. Lord, I lift up to you sa among tagsa-tagsa ka health,
nga karon nga among gipambati mga ubuman, mga sipon, hinaot nga mawala na Ginoo nga at least nga dili siya maka-hindrance sa among pagserbisyo diha kanimo Ginoo. Yes, Lord. Si Ginoo, among i-lift up to you ang among mga kauban nga wala dinhi sa among mga brothers nga wala pa dinhi. Hinaot nga maka-amgo sila nga mobalik kay nindot gid kayo ang ministry Ginoo. Wala lang sila kabalo nga usa ka nindot gid imong gihatag kanamo. Among nga experience nga wala pa nila nabatian kay wala pa sila dinhi hinaot nga mobalik sila. O Ginoo, akong i-lift up to you ang Christian Life Program karong umaabot na October 1. Lord, hapit na gid kaayo Lord. Hinaot niya imong tabangan nga daghang tamig harvest Lord para at least mas madaghan pa ang CTK St. Joseph chapter na SFC. Hinaot nga mas madaghan pa mi mga brothers para at least mas bibo pa siya, o ginaot nga mas madaghan pod ang sisters. Hinaot nga magpadayon og kalambo ang Singles for Christ dinhi sa Christ the King St. Joseph chapter Mandawi City. Ginoo, naman dyan yung mga kakapoy Ginoo, pero amo lang i-lift up to you nga mugaan lang amo ang mga palas-unon. Ginoo, naaraman jud ka din na kanunay ikaw ang amo ang tagagiya, amahan. So ikaw ang maluluyon namong amahan nga dili gyud ka makaamgo nga mga mabukatan ni kay ikaw ay pinaka-lovable namo nga Father. Ginoo, akong i-lift up to you everything nga wala pa gusto nakong i-sulti pero di pa nako masulti nga naapa sa kung una. I lift up to you for everything, O God. And for this, Lord, I ask and I pray. Lord, hear our prayers. And for that, Lord, we ask you and we pray. Lord, hear our prayers. For this, Lord, we praise. We ask and we pray. Lord, Lord, hear hear our our prayers. Yes, Lord. Yes. All these, we'd like to pray. I ask and we pray. Lord, hear our prayers. Lord, dagan pa kayo mig mga i-pray diya kanimo mga petitions, O God, mga pasalamat. So, amo lang i-keep na for other days, O God. O para magpadayon ta sa ato ang household as brothers. Ato ang pangagion ang gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo anak sa langit, pagdayon ng ngalan, pupot ka namo ang imong gingharian, matuman ang iyong pagbuotin sa iyo tagmay ng salan. Ang kalangan namo sa mga taga-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, yung nagalaga pasayo kami sa mga sala ka na. Dili mo kami tugyan sa panulay, yun ang alawas sa kami sa lautan. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanino. Bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan ang bunga sa iyong mga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, sigaw po kami makasasala. Karon ug sa oras sa kamatayon. Amen. Himaya, samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. May sa sinugdan karang sigapon sa mga katuigan, sa mga kalituran. Amen. Samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Seek Ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, Alleluia. Pagbasa gikan sa basahon ni San Juan. Mayang ikaw, Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Mayang ikaw. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron didto namupuyo sa iyang balay. The word of the Lord. thanks be to God. Praise to you, Lord Jesus.